natin network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo, Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad, Pastor Orly Higiliena, nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Og mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan. Welcome no sa ning atong tulumanon sa radyo. Balik sa Dios ngayong mabati marag Domingo gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag. Dinhi lamang ning labing lanog nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radio Natin FM. Adlaw nga Domingo, pizza 18 sa bulan sa Agosto 2024. May buntag sa atong mga kaigsunan, mga suking tagpabinaw. Diha sa bandang Karay-Karay. Ug dinhi usab sa Riverside. Diha sa Barangay Santo Niño. May buntag kaniyong tanan diha. Dinhi sa Larsabal, Nabal, Agpangi, Anas, Sabang. Ug diha sa Bilya, Kaniha. May buntag kaniyong tanan diha. Bilya Consuelo. Diha sa Liko, diha sa Setio Idin, Barangay Kapinyahan. Ug may pagpaminaw usab sa Barangay Sampaw, mga kaigsunan diha may buntag kaniyong tanan. Ug sa atong mga kaigsunan diha sa Kalubian, may buntag mga igsoon. Ug may buntag usab diha sa Mainland Leyte, Samar. O may buntag sa atong pastor nga tuwa sa Pastor Orly Higiliena nga tuwa karon sa Manila. Standby ka mo, ako ang magdala sa mensahe ni kabuntagon na o kutob sa mabot ni nga programa ha. May buntag, station, ang Diyos adunay mensahe ka nato karong buntaga o dunay belated birthday greetings sa atong mga kaigsunan nga naga-birthday sa miaging mga adlaw. Si Sister Nina Murillo. May buntag kaninyo, Brother Reinhard Hope. O si Sister Luri Stanislao. Belated birthday. Diyos, dunay mga hatag kaninyo, dugang katuigan. O sa dili pang mensahe, mamati tag mataw mga. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love?
watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Mayong pagpaminaw dahil sa itong mga transport sektor ang natuda nga nagsaulog karon sa ika-11 anibersaryo sa Natuda Asosasyon. May buntag kanyang tanan. Andam-andam doon natay pagabuhaton diha sa grandstand. Karong alas 2 mga kauban na itong mga driver. Salamat sa inyong mga pagsuporta ni atong transport sector. Diha usa ka dalaga nga nanimpad sa Manila aron lagi makatabang sa lisod niyang mga ginikanan sa probensya. Apan paglabay lang og 7 ka bulan, ang maong dalaga miuli nga may gisamkon og nagmabdos nga bata sa iyang tiyan. Apan gipangutana siya sa iyang ginikanan kung kinsay ngalan sa lalaki nga nag-among-among kaniya. Og tuod man mitubag lang siya. Ayaw nagproblemaha. Nay, ang importante nga nakauli ko dinhi sa atong panimalay. Og tuod man miabot ang insaktong panahon ug nanganak siya og batang lalaki. Og paglabay sa duha ka buwan, gibilin ang bata
sa iyang maginikanan, lula-lulo sa bata. Og milarga balik siya sa Manila ang iyang ina. Ogon niya, mitubo ang bata nga may abilidad. Og ang iyang mga ginikanan, nagasuporta kaniya. Tapos sa iyang high school, nananghid siya sa iyang lula ug lulo. Kung musugot ba sila nga civil engineering ang iyang kuhaong kurso. Og tuod man, mitubag ang iyang lula ug lulo nga mananghid sa iyang mama. Nga tuwa lagi sa Maynila. Ug tuod man, misugot ang iyang mama. Nga mo eskwela siya College Civil Engineering ang iyang kurso. Ug matud pa, wala siya problema sa panggastos. Sa boarding house, sa allowance, tanan sa eskwelahan. Pinadaan siya. Sobra-sobra. Ug miabot ang punto, mga kaigsunan, nga nangita siya kung kinsa ang iyang amahan. Ug niya miingon ang iyang inahan nga nagpuyo, ipon sila sa iyang amahan. Dito sa Manila, ngani ang iyang amahan mao'y naggasto kaniya. Ug niya mihangyo siya nga mangayo og picture o makigistorya baka sa iyang amahan. Sapon. Apan ang tubag sa iyang mama, busy kuno. O hitagan lang siya og picture. Og tungod niya to, misamot ang kadasig sa bata. Tungod kay naadi siya amahan. Ug maoy naggasto kaniya sa pag-eskwela. Ug niya, miabot ang panahon nga matapos na siya. Tapos na siya siyang kurso nga civil engineering. Graduate na siya. O naghinam-hinam siya nga ang iyang mama ug papa maoy mo escort kaniya. Inig paso niya panahon sa graduation. Ug tuod man, excited sila nga magkita sa graduation day. At least man la, makita nako sa akong papa personal. Hallelujah. Naminam kayo mga igsono. Ug niya, miabot ang graduation day. Ug miabot, radidto ang iyang mama. Wala ang iyang papa. So iyang gipangutana ang iyang mama. Hain man ay si papa. Ang tubag sa inahan, anak, duha ka adlaw una pa sa imong graduation. Gidakpan ang imong papa. Ug karon tuwa sa bilangguan. Kay di ay mga igsoon ang trabaho siyang papa. Hold upper, tulisan. Illegal ang iyang trabaho. Ilabihang depresa niya. Depress kayo ang bata. Una, illegitimate siya. Pinaangkan. Ug ang ikaduha, ang iyang amahan, tikasan, hold upper. Ug ang gigasto kaniya, ang kwarta, mga tinikas. Makatandog nga sugilanon sa kinabuhi. Lisod kung ikaw sa maong kahimtang. Proud unta kay nakatapos ka tungod kay naakay mga ginikanan o amahan nga nagsuporta kanimo. Apan ang paagi pagsuporta mao ang dili maayo. Buhat sa dili maayo.
tinikas, binuhatan nga dili maayo. Hallelujah, may buntag mga amahan. Nahinumdum ko sa salida ni Robin Hood nga sutumoy nag-ingon, the end does not justify the means. Maayo kag tumong, apan paagi nga mabuhat o mabuot, maabot nimo ang maong tumong, pinaagi sa dili maayong paagi. Ug sayop ka na, matud pa sa atong balaod. Sayop gyud ka na, ingon sa atong balaod. Ang akong buot, ipaabot din himaw ang nga mga matay man ta, dili nato buhion ang atong pamilya sa illegal nga mga paagi. Magtrabaho ta sa yano, diniyos, bisan pagyud og pobre ta. Dili lang nato pakanon ang atong pamilya og kinahawat ni limbong gikan sa illegal nga paagi. Makaaraod na igsoon kung nakabati ka ni mga orasa katong nagbuhat kag ingon ani. Ang Dios nakakita sa imong gibuhat. Bisan pag mayong ka nga walay nakakita nga tao, apan ang Dios nakakita sa imong gibuhat. Mahimo nang istigmata sa imong bansagan, sa imong mga anak ug sa mosunod nga mga henerasyon kun kaliwat kanabang muingon sila og tikasan man na og kaliwat, para hubog, badihan, batsihan. Managkaliwat ra naghiluan og wakwak, mana og kaliwat, dili na maayo. Dili na maayo gisuon. Imagine nga makita nimo og sa imong kaliwatan. Kana bitaw mga tao nga hilig og easy money, hilig mangdilensya. Ang kinabuhi ana way klaro. Sagad nimo silang makita diha sa istanbayanan, nag-inom sa mga barkada. Ug ngadto naa magayoy mga tao nga masagol nga may mga dili maayong plano, mao nga magyud-yud sila ug moapil sa dili mga maayong buhat. Ug mao ni ang naitabo sa mahani ining maong bata. Ang iyang amahan di ay apil sa dagkong sindikato. Bantog ra nga matud pa, wala siya maglisod sa matrikula, boarding house, bisan pa sa iyang allowance. Sobra-sobra. Di ba di ay kay gikan sa dili maayong buhat. Tikasan. Ang Dios, mga higala, dili malipay anang klase sa kinabuhi. Naamay higayon ang tao nga mahimong maayo ug tarong. Tarong ang kinabuhi ug kun maminaw kala siya, maminaw kala sa iyang giya sa Ginoo. Ug kaha gamiton mo lang ang imong common sense o paminaw ng imong napakay konsensya. Diba? Nahibaw ka kung unsay sakto o dili. Kay maabot lang na sa imong kinabuhi, ang tunglo sa imong kinabuhi. Dili, pagaron, magbuhat ka sa isip. Katao, imong tikasan ang imong sa katao nga walay sala. Maabot na. Ang tao gibuhat sa Dios nga may dignidad. Kung baga, naglatay sa atong mga kaugatan ang pagbuhat ug maayo. Amen. Mao nga kung ang imong buhaton dili na gani maayo, kulbaan ka, igsoon. Kulbaan jud ka. Kung mubuhat kag dili maayo, kulbaan ka. Mahadlok ka. Mahadlok jud ka kay
Dili man na disenyo sa tao, dili disenyo sa Ginoo nga ikaw sa katikasan, kundi ang disenyo sa Ginoo magbuutan ka nga tao, magpakabuutan ka din sa kalibutan. Amen, magbuhat kag matarong. Muna yung disenyo sa Ginoo. Nga naman, dili na mao'y normal nimo nga buluhaton. Diba? Nga naman, dili na mao'y normal nimo nga buluhaton. Busa, dapat kang makonsensya kung nagbuhat kag butang nga imong gituuhan nga nakapangayo kanimo. Nga nakapaayo kanimo apan nakadaot sa uban. Ang Biblia nagingon nga mas maayo pa ang dirihot nga bandi, jutay dirihot nga bandi sa pobre nga iyang gihatagan. Kay sa daghan bahandi sa dato nga tinikas o nilimbong. Oh, klaro kayo no? So, busa nimbuntaga, sulayan nato sa pagtimbang-timbang mga tatay ug nanay. Kay na baloko nga gihimo kitang mga ginikanan sa panimbalan aron mahimong mga maayong sa atong pamilya, sa atong mga anak. Gihimo kitang mga ginikanan aron sa atong mga anak. Buhiwo nato itong mga anak sa pinamatarong nga pag-agi. Dili sa pagpangawat, pagpang-hold up, pagpanikas. Agwanta ta sa ginagmay nga kita, basta diniyos la. Kay sa dagko nga kita apan nagdala o tunglo. Atong hatagan og dakong bili ang atong pagkatao. Atong hatagan og dakong bili ang atong pamilya og dungog niini. Kay panalanginan ta sa Dios. Tanawa, ang lintungangan na inining maong bata, nalipay siya. Nakahuman na siya sa pag-eskwela apan wala makatambong ang iyang amahan sa graduation. Kay matud pa sa iyang mama, 2 days before sa iyang graduation, nadakpan ang iyang amahan. Ug tuwa hinoon sa prisuan. Ug matud pa sa mga tiguang ang gaba di magsaba. Pero sa Biblia nagingon, unsay imong ipugas, mao say imong pagadihon. Naiuban nga dili mantingali niya makita ang resulta sa iyang buhat, pero adto na siya sa iyang mga anak, sa iyang mga apo na makita ang iyang gibuhat. Kaya ang Biblia nagingon, Proverbs 11:21, dili makaiskapo ang dautan, silutan gayud siya. Ug aron tang malikay niini mga higala, kinahanglan tang magbaton tag kahadlok sa Ginoo. Amen. Aron tang mahilikay niining mga higala, kinahanglan tang magbaton tag kahadlok sa Ginoo. Ang Biblia nagingon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kamao kang mo paubos sa imong kaugalingon kung unsa ug asa ang maayo ug makalipay sa Ginoo. Amen. Busa karon pa man mga igsoon ato nang buhaton, pagbaton og kahadlok sa Dios. Kay nagtuo ko nga ang Dios nakakita sa tanamong gibuhat. Nandili ka manlimbong, dili ka mangawat. Kung naay tao nga dunay dakong paghukom nga maya sa Dios, nan dapat kang magtarong sa kinabuhi. Ayaw pagpangilad sa uban. Nining kalibutan na, o kung nagtuo ka, nga panalanginan sa Ginoo ang tao. Nga tinuod, nga nagka-Diyos, apil na ang sumusunod o mga kaliwatan nimo nan sugdi karon o pag-alagad sa Ginoo.
sa kinasing-kasing ngayon. O makita mo ang dakong kalainan sa imong kinabuhi. Makita mo ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nga dugay mo ng giihingyap. Makita mo ang kalampusan sa imong pagkinabuhi ning kalibutan. Ayaw ipairal ang imong garbo. Aron lang ka makatika sa ubang mga tao. Ayaw kay ang Dios anaara sa imong taliwala. Dili pa na moabot ang tunglo sa imong kinabuhi. Anamon ka kung ikaw tao ng lupig sa ubang tao. Dili ka na mo'y disenyo sa Ginoo. Gso nining kabuntaga. Magampot ta. Yes, Lord. Dalaygon ka nining kabuntaga. Salamat, Lord, sa tanan nining mga orasa. Nining mga orasa nga nakabati na. Nabati na mo ang imong mensahe. I pray, Lord, ay santana na minaw karon nga mohatag kinig kabag-uhan kabugaton namong mga ginikan labi na kanamong mga amahan. Ginoo, panalanginan mo kami nga mahimo namong buhion ang among pamilya lagi sa imong gugma ang among mga anak sa saktong pamaagi. Giyahi kami, Ginoo, sa pagkamatarong, sa pagkamahadlukon diha kanimo. Restore mo, Lord, ang among pamilya nga naguba. Balik mo, Ginoo, ang relasyon mo tag-usa ug ang gugma mo, Ginoo, mo patigbabaw. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoo, ning maorasa, Ginoo. Ako kang ibataas, Ginoo. Lord, panalangin sab kining radio station. Sab Ginoo, ikaw, Ginoo, mag-aayo sa tanang dunay mga balatian. Gikapa sila, Ginoo. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. Bisan, Lord, ang namunuan din sa among probinsya. Congressman, Governor, Mayor Gretchen Esteban Espina. Lord God, bless them, all political leaders. Also, Lord, our sponsors. Padayon ikaw sa proteksyon o palambo sa ilang mga negosyo. Kining tanan akong gihampo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Among Ginoo. Amen. Amen. Okay, wala na ako'y oras. Ug amo kamong giabi-abi sa pagsimba. Naamay mo tang among simbahan at bang lamang sa bagong evacuation center, Upper Dapdap, padulong sa Talustusan. Ana diha ang pag-ayo sa mga masakiton. Ana diha ang mga pagwali sa pulong sa Dios. Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna. Kini si Brother J, magaingon kaninyo. Igugma ang Dios. God bless. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwi na. Our town, our radio, Radio Natin.